Assalamu alaikum. Welcome to Laziz Cuisine. I'm your host Samia Asim, and I dearly missed the Iqra family, and that is why I had to return here especially on the second day of Eid. Now joining us today we have, of course, our favorite chef Nahid Ansari, along with two other guests. So Nahid Appa, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Very happy Eid Mubarak. Yes, a very happy Eid Mubarak to all my viewers of Iqra TV and throughout the world. This is a blessing for us that after Ramzan, when we have fasted for Allah subhanahu wa ta'ala, and then this is a gift of Eid for us, that now we can ask Allah for so many things, pardon us for whatever we have done right or wrong. Allah knows better. So this is the time when everybody is celebrating and still celebrating, and I congratulate and all the Muslims of the whole wide world that who fasted throughout the month, and we are so satisfied from inside that when you keep your fast and you follow each and everything from namaz to all the taraweehs and the ibadats, and for being a good human being and helpful to everybody and having a smiling face throughout the month. That's this true, was, Appa. yes. Exactly. And speaking of Ramzan, speaking about Eid, why don't we introduce our guest Yes. who is going to enlighten us Yes, with more we knowledge? were talking a lot, that is right. Okay. So everyone, let's give a warm welcome to our esteemed guest. Assalamu alaikum, Nida. How are you? Walaikum salam. I'm fine and wanted to say a very happy Eid Mubarak. Eid Mubarak to all of the viewers who are watching us on Iqra television, if I'm not mistaken. Yes, correct. Eid basically is a celebration, we can say Thanksgiving. जब हम शुक्र की बात करते हैं, जब हम ईद की बात करते हैं, तो जो हमें बताया गया है, मैं उर्दू में बात करना चाहूँगी. Yes, please. तो जो हमें बताया गया है हमारे बड़ों की और उलमाए कराम की विसातत से, और जो अल्लाह की किताब और अहादीस मुबारका की विसातत से तालीमात हम तक पहुँची हैं, उन की रोशनी में मैं ये समझती हूँ कि मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ कि माह शाबान और उसकी 10 तारीख़ थी, यानी इट वाज 10th शाबानुल मुअज़्ज़म. और अगर मैं ईयर की बात करूं तो ये 2 हिजरी थी, यानी हिजरत मदीना के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत फरमाई मक्के से, तब जो है वो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ और शाबान में ये आयत नाजिल हुई रोज़े की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से. वैसे निदा जी, लाल्लकुम तत्तक़ून का जो फ़लसफ़ा हमें जहाँ से मिला सूरह बकरा की आयत नंबर 183. जी आप कहिए. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन जैसे आप बात कर रही थी अभी जन्नत के बारे में, रोज़े के बारे में, अभी हमारे साथ एक बहुत ही छोटी सी गेस्ट भी हैं जिनसे पहले हम लोग एक्चुअली सवाल जवाब करते हैं, उससे पहले कि आप आगे हमें चीज़ें बताएं. तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? आई एम फाइन. अच्छा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आपका जो नाम का मतलब था, इट हैड अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग. Yes. तो आई विल लेट यू हैव द ऑनर्स ऑफ टेलिंग अस योर नेम और आपके नाम का मतलब. My name is Anabia and my name meaning is जन्नत का दरवाज़ा. S. अनाबिया. अनाबिया. और आपके नाम का मतलब है? जन्नत का दरवाज़ा, द गेट ऑफ हेवन. माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम. Yes. अच्छा, ईद मुबारक तो मैंने कह दी. ईद के दिन ओके, माशाल्लाह. गाया जाता है, not for the children. जज़ाकल्लाह आपा. ये भी सुन्नत है ना? जी बिल्कुल, खुशबू लगाना. बिल्कुल. हाँ, आप कैरी ऑन करें, इतनी अच्छी आप बात बता रही तो मैं बता रही थी कि 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए, और उसी के बाद, क्योंकि उससे पहले नौरोज़ की ईद मनाई जाती थी और कुछ और छोटे छोटे त्यौहार थे जो मनाए जाते थे या अरब के कस्टम में और उसके कल्चर में शामिल थे, जिसमें कुछ ऐसी रसूमात भी थी, ऐसे कस्टम्स भी थे जो हुजूर को सख्त नापसंद थे, जिनकी तफसील में मैं अभी जाना नहीं चाहती. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा फरमाया, दूध भेजा कीजिए जब भी आपका नाम आता है फरिश्तों के जानिब से और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रहमतों का नुज़ूल होता है. फरिश्ते भी दूध भेजते हैं और अल्लाह खुद भी इस काम में शामिल है. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा. तो 2 हिजरी में जब ये आयत नाजिल हुई
اور اس میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے قبل فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ پھر آپ نے سب کو جمع فرمایا اور کہا کہ اب جو شوال کی پہلی تاریخ آئے گی اس میں اللہ سے آپ نے دعا فرمائی، اور آپ کا اور اللہ کا کیا رب تھا یہ وہ اور ان کا رب ہی جانتے ہیں، لیکن ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں اور ان کی تعلیمات پہ سختی سے عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ یہی ہے سکسیس آف کی اور کی آف سکسیس۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جنت کا جو بچی بتا رہی ہے اس کا نام ہے، تو جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ ہیں تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا اب 2 عیدیں ہیں، اور وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ۔ تو اب اسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، وہ یہاں ہمارے یہاں عجم کا کسٹم ہے، وہاں جو ہے وہ عید الفطر کہا جاتا تھا۔ یہ فطرے سے ہے کہ خاص رقم جو ہے وہ رمضان کے آخر میں اور پھر عید کی نماز سے قبل بھی یا ویسے بھی آپ وہ خاص رقم جو ہے وہ دی جاتی ہے مستحقین کو۔ تو پھر یہ 2 ہجری میں پہلی عید منائی گئی، اور دے ور ویری سمپل۔ جو عرب تھے، بدو جو تھے، وہ بہت سمپل تھے، وہاں پرتعیش زندگی کا تو کوئی سوال تھا ہی نہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ ان کا بھی جو رہن سہن تھا وہ سادہ تھے، بہت سادہ۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب کلچر ہے وہ بہت سادہ ہے، بہت سادہ ہی جی، اور وہ سادگی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ بالکل سادگی کو آئیڈیلی تو obviously یہی ہوگا کہ ہم لوگ اسی زمانے کے ٹائم پہ ہم لوگ ساری چیزیں فالو کریں، لیکن obviously اوور ٹائم ہمارے پاس جو کلچر تھا، یہ ٹریڈیشنس تھے، وہ تھوڑے سے بدل گئے ہیں۔ جی، تو اگر آپ ہم کمپیریزن کریں بٹوین ناؤ اینڈ بیک دین، کتنا بڑا ڈفرینس ہے، کیا چیزیں ڈفرینٹ کی یہ تو جا رہی ویری ہیں۔ کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری، سٹی ٹو سٹی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے کلچر سے بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ میری بات سے بالکل ہی آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا بھی کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ مگر کہا گیا ہے کہ ایسے بنو کہ آپ کو جب دیکھے تو لگے کہ آپ مسلمان ہیں، صحیح بات، دیکھ کے ہی کہنا نہ پڑے مجھے بے شک کہ آپ کو کہ میں مسلمان ہوں، کہ آپ میرے حلیے سے، میرے بولنے سے، کیونکہ جتنی سادگی جو طور طریقے تھے وہ مسلمانوں میں تھے۔ بالکل بے شک۔ اور آج بھی میں سمجھتی ہوں، میری آبزرویشن بھی ہے انفیکٹ، کہ جو ٹرولی پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں، ان کی بات سے آپ کو تصنع، بناوٹ اور وہ جو ریاکاری ہے، جو خول چڑھا کے اپنے اوپر کور چڑھا کے رکھتے ہیں، وہ آپ کو نہیں ملیں گے، جو الحمدللہ ماشاء اللہ میں آپ میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ اور کہتے ہیں یو آر واٹ یو آر، بے شک، because everybody should be what you are۔ تقویٰ ہوتا ہے نا کہ وہ جو چیز ان کے پاس ہے وہ اس میں سے خوش رہنا سیکھنا ہے۔ وہ تقوی کا ہم ایک اسپیکٹ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کہ ہم ایک تو سمپل ہو جائیں اور پھر پریٹینڈ نہ کریں، بس جو ہمارا جب ہم کسی سے بات کریں تو وہ فیل آنی چاہیے کہ یہ دل سے بول رہا ہے، یہ پردے چڑھا کے یا کورس کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اور یہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ٹو اڈاپٹ دس انٹو آور سوسائٹی رائٹ ناؤ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، کیونکہ وہ بالکل کسی بھی چیز سے امپیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ بالکل ہی پیور ہوتے ہیں، وہ آنیسٹ ہوتے ہیں، ان کو چیزوں کے بارے میں بہت چیزیں نہیں پتہ ہوتا، تو وہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے، ہے کہ نہیں؟ بالکل سمجھ آ رہا ہے، مشکل تو نہیں لگ رہا؟ آپ نے مہندی نہیں لگائی؟ لگائیے، ارے چوڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، لولی۔ ہاں، ویری نائس۔ ذرا ہاتھ اوپر کر کے دکھائیں تو مجھے کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ کی چوڑیاں بھی پہنی۔ ان کو بھی دکھانا، وہ ویورز دیکھ رہے ہیں، سب ویورز دیکھ لیں نا آپ کی میچنگ بینگلز اور سارا ڈریس تو بہت اچھا لگ رہا ہے، آئی لو دا پنک کلر۔ تو آپ بتائیں آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ آر یو ہیونگ فن؟ Yes, we are having so much fun. ہاؤ آر یو ہیونگ فن؟ کلیکٹنگ عیدی Yes, اینڈ and going to Nani's house. نانیز ہاؤس، اوکے، نانوز ہاؤس، یہ تو ضرور یہ تو مست ہے، ڈیفینیٹلی۔ بالکل۔ اینڈ وائی ناٹ دادی تھا؟ We also go at her house So also. we should say we go to our dadi's house And Nani's and house. Nani's house and Khala's and Puppi's, Yes. everybody. Yes. all of our relatives۔ Yes. And I think everybody has a get together at one place, تو وہ سب مل لیتے ہیں اس سے۔ تو انابیہ ٹیل می کہ آپ اسلامک پڑھتی ہوں گی، اسلامیات کلاس میں؟ Yes, جی Do you like the پڑھتی ہوں۔ subject? Yes, yes, Did you learn about Ramadan? Did you learn about keeping fasts? Did you Yes. learn about prayers? yes, we learned Do you about. have any questions you want to ask? No, I know everything. Oh my God, this is so So good. Eid is only about having a fun, or it is No. something else? What you can say about Eid? We got the good deeds and that is No, but how do you celebrate Eid? When do you celebrate Eid? first of all we must have to give
to help the poor people. No. Why do you celebrate Eid? Matlab, what comes before Eid? Ramzan. Yes. So Eid is celebrated For Ramzan. after you keep your rosas. Did you keep your rosas? Yes. All of you. Where in the fridge or in somewhere else? No. अच्छा she अब confused. Eid पे हाँ, let her be happy. माशाअल्लाह. तो ये शुक्र का बहुत प्यारा तरीका है. आप ये देखिए कि इसमें वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं शुक्रगुजारी के. मैं समझती हूँ सबसे प्यारा पहलू ये है कि शुक्रगुजारी का मौका फराहम करने वाला भी नेमत देने वाला खुद ही है. यानी जिसने नेमत दी उसको पता है मेरे बंदे हैं भटक जाएंगे. कभी निगाह भटकती है, कभी सोच भटकती है, कभी ख्याल भटकता है, कभी हम ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों में रह रहे होते हैं कि दिल चाहता है कि ठीक है ये इसका लिबास ऐसा है तो वाई नॉट, मतलब मैं क्यों ना इसको इख्तियार करूँ, या ये वज़ाक़ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो क्यों ना मैं. होता है गर्ल्स के हवाले से या बॉयज़ के हवाले से या इन जनरल पब्लिक के हवाले से. तो अब रोज़ा हम रख रहे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कर रहे हैं, तो वो ये रोज़ा देने का जो मकसद बता रहा है, क्यों फ़र्ज़ किए, वो कह रहे हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ. और ये तकवा क्या है? खशियत इलाही, यानी दिल में अल्लाह का डर होना. और ये किसके लिए होता है? कौन अल्लाह से डरते हैं? जो उसकी, अच्छा अपने अतराफ़ में देखिए जो उसकी हमें कौन कौन सी नेमत नज़र आ रही है. यानी अपने माहौल में देखिए, अपने सबसे पहले घर में देखिए, आपके पेरेंट्स अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है. ठीक है, फिर ऐसे लोग आपके टीचर्स कितनी बड़ी नेमत हैं. फिर वो लोग कि जो किसी तरह भी आपकी ज़िंदगी को संवारने में, सुधारने में, आपको अच्छा इंसान मुसलमान बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं, वो नेमत हैं. तो जब आप नेमत की कदरदानी करेंगे, जब आपको मालूम हो जाएगा कि ये नेमत है, इट इज़ अ ब्लेसिंग, ये कुछ और नहीं है, ये अल्लाह का करम है, तो फिर आप देखेंगे कि ये नेमत देने वाला कौन है. फिर जब नेमत देने वाले की जानिब आएंगे तो ये आपको हुब्बे इलाही की तरफ लेके जाएगी. फिर आपको उससे जो गिफ्ट देता है उससे मोहब्बत हो जाती है. सही बात है. किसी न किसी दिन होती है कि इसने दिया, इससे मोहब्बत हो गई. ठीक है ना, हम क्यों बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, हम क्यों बच्चों को ईदी के पीछे क्या है? हुजूर के ज़माने में ईदी थोड़ी दी जाती थी, ये तो बात की है जाद. क्यों? ताकि हम जब बच्चों को गिफ्ट्स देंगे पैसों की शक्ल में, गिफ्ट्स की शक्ल में, वो खुश होंगे, फिर उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, फिर उनसे अपने जो मामलात हैं वो उन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे. तो फिर जो मोने में हकीकी है, जो देने वाला है, उससे मोहब्बत होगी. और जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो इतना प्यारा एक शुक्र का मकाम आता है कि फिर नेमतों से मैलान ही हट जाता है, फिर नेमत देने वाले से ताल्लुक़ जुड़ जाता है. और जब हुब्बे इलाही कल्ब में जागुज़ीं हो जाता है, जब हमारे दिलों में अल्लाह आ जाता है, तो फिर दुनिया की तलब नहीं रहती. फिर वो जो वो है ना कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जन्नत की तलब के लिए दौड़ो. सहाबा कराम जो हैं वो नेकियों में सबकत करने वाले होते थे, दौड़ते थे. फिर आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद हमें दिया है माशाअल्लाह इतनी प्यारी किताब, कि सुम्मा सूरह तकासुर के आयत नंबर 8 देखिए, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तुमसे सारी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा. तो हमें पता है नेमत है, ईद भी नेमत है, रमज़ान नेमत. क्यों? हमें प्यूरिफिकेशन का मौका मिला, अब हमारे गुनाह धुल गए. हम एक मशीन में डले, ठीक है, वो 30 रोज़ों वाली मशीन थी, उसमें से जब हम बाहर आए ड्राई होके तो हमारे गुनाह उठ ले. ये मौका भी अल्लाह ने दिया. आज लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन. आप देखिए तो ये तो नो डाउट ईद जो है हमारी, रमज़ान इनफैक्ट पहले हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस रहा. ईद जो है हमारे लिए एक रिवॉर्ड है for all the effort. और ये भी उसका करम है. बिल्कुल, ये भी नो डाउट, इसको भी सेलिब्रेट कीजिए कि अल्लाह ने आपको अता किया, वो नहीं चाहता. तो ये दुआ हुजूर ने तालीम फरमाई कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक. या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू जिक्र करने में, तेरा शुक्र करने में मेरी इयानत फरमा, मेरी मदद फरमा, क्योंकि वो शुक्रगुजारों को पसंद करता है. ठीक है. तो आपा आज की रेसिपी के लिए, आज क्या आपको हमने कुकिंग से छोड़ना तो नहीं है? नहीं, आई नो ईद का टाइम है, लेकिन हम लोग खाना तो सब खाते हैं, भूख लगती है तो ऑफ कोर्स I will not tell you the name. It's a surprise dish. बस ठीक है, फिर then we'll go head straight into the kitchen and we'll discuss over there. ठीक है? So Appa, let's head into the kitchen. Meanwhile, please have a look at the ingredient list, and of course, let's have a look at how Eid is celebrated in different countries all around the world.
chicken upside down rice. Ingredients: olive oil 2 to 3 tablespoons, chopped onions 2 to 3 tablespoons, cube cut boneless chicken 250 grams, nigella seeds 1 pinch, red chili flakes 3 teaspoons, crushed black pepper half teaspoon, peeled and boiled tomatoes 4 to 5 tablespoons, yogurt 3 to 4 tablespoons, salt as required, cube cut carrots 1 small piece, cube cut capsicum 1 small piece, boiled rice 1 cup, chopped coriander 2 tablespoons, grilled baby potatoes 5 to 6, grilled tomatoes 2 to 3, grilled baby onions 4 to 5, grilled small capsicum 2 to 3 pieces, boiled and grilled eggs 3 to 4, yogurt and ketchup as required.